Pele, pakita mo sa amin yung moves mo, Pele! Pele, pakita mo sa amin yung moves mo. Eh, si Kino, lolo. Amin na, tabi ka dyan. Lolo! Where? Open the window. Ay, curtain pala. Open the curtain! Shy type yarn. Wala ako nang bibidyo sa Hindi kanya. yan, video yun yun. Ikaw na bibidyoan ko kasi gusto mo. The monkey. Presenting. The monkey! Usay mo ah. And the second monkey. Yan. May baliw! And the gorilla. Shaolin monk kasi. Ako na kasi yan! No! Ako yan! Pinya! Akin na! Kokoy. Ba't mo kinuha, no? Akin to eh. Excellent. Last time, 77. No takers. Hindi naman marunong. Have to draw another number. Here we go. 76. Oh! Ano yan, patingin? Isang ano dyan, isang astig na forma nga dyan, boss. Yon! Ang angas! O, game mo na kay Pele.